once again, kung okay lang sa inyo, kung convenient ra sa inyo, may I request everyone to please rise as we have our responsive reading. I will be reading Matthew 9:16 and you will be reading Matthew 9:17. Okay, so ready na ba nga to ang... Okay. Besides, who would patch old clothing in new cloth? For the new patch would shrink and rip away from the old cloth, leaving an even bigger tear than before. Spilling the wine, ruining the skins. The wine stored. Let us pause for a while. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for having this wonderful chance to learn your word, your precious, powerful word. Father God, I pray that you're going, Lord God, to illuminate our minds and our hearts today. Maybe some of us, Lord, na ay mga gibati sa panglawas, I declare healing. Maybe some of us na ay mga worries, mga kasing-kasing, I pray for comfort. Maybe na ay mga langyaw nga mga panguna-huna, Lord God, na ay mga buluhaton para unya. But Lord, give us the focus, Lord, to really listen and learn from your word today. Use your servant, Lord, to speak your word with clarity and boldness, and let the Holy Spirit, oh God, set the foundation in our hearts that every one of us, Lord, will be filled. Every need today will be met. In the mighty name of Jesus, in your word, amen and amen. Let us all be seated sa presensya ng buhay nga Diyos. Hallelujah. So, sa makausapa, maayong buntag. Now, as my pastor told me, I am assigned to preach the word every time. So, para di na makaandam na mo, nga pag ako ang magwali, I will be dealing with parables. Okay? So, dili na mo mabaguhan. I will be dealing with parables. Now, there are more or less, roughly 46 parables in the Bible. So, na ako'y 3 years para mahumani. Okay lang? But let us just go on with it and let's just let God move kung asa ta niya gusto dalon sa atong pagtuon anining pulong. So, this morning, ato ni siyang pagatimahan og the old has gone, the new has come. Ganina sa worship nato murag daghan dito ay mga word of encouragement and from the lyrics of the song that teach us or saying to us that there is something that God is doing in our life. He is doing new things. Kisa may gusto mga bag-o. Di ba, pag madaan ng ato ang mga clothing, murag it's time for us to buy new. Kaya gusto tag new. So, ang Ginoo pod, gusto pod niya, bag-o para nimo. But sometimes, having new things or new system would eventually, dili siya komportable. Kana bitong nakay daang sapatos nga haom na daan sa imong tiil, nya mo palit kag bag-o, nya syempre bag-o pa no, huot. Sige lang kay maana din ni siya mo luag ra ni sa sige na kog suot kadugayan. Inconvenience, and sometimes doing new things brings inconvenience. But let us open our minds and understanding today. There will be 3 things that I will be talking to you, new things that I will be talking through the parable. Na gani nagisgutan nato. Pwede dito ta sa screen nga kato makita tanan. Tong third, fourth, that one. Gagmay na kaayo no. Sige na lang, kung naayo mo yung Bible diha, just open it. Okay, so, nga naman nga, importante man kayong parable, o why Jesus uses parable. Number 1, aron masabtan nato ang mga langit nun nga mga butang. Tungod kay, dili nato matungkad ang kalalom, o dili nato masukod ang kalapad, unsa ang langit. That's why Jesus Christ uses things nga kanang relatable. Masabtan na siya, the kingdom of God is like a businessman. Oh, makarelate ang mga businessman, ani. Unsa man ang mga businessman? We would not supply the things that is not demanded. Natay principle of supply and demand. Lisod sa adto ka sa Eskimo or sa Iceland, anya maligya pa jud dito ice cube. Murag lisod halinon. So dito ka sa disyerto kay halin kay ng ice. So there is a supply of principle of supply and demand. Amen. So kasabot yun kaayo ni mga kaigsuunan kay mga negosyante ang kasagaran. So, ang atong buhi nga Dios nagagamit siya mga parabulo aron masabtan nato ang mga langit nun nga mga butang makarelate ta. Amen. And then second purpose, to conceal the meaning, especially to those people that are not receptive. Kadtong mga dili mo tuo, di makasabot.
Mag-wonder ka no, ha? Miski dapat gani katong dili mo tuo mo ay makasabot. I don't know, basta kay mo na principle ni Lord nga He speak through parable para sa mga nagtuo. Aron kadtong mga wala nagtuo, dili makasabot ug unsa ang kahimtang unya sa tao nga makaadtog langit o gagabi nindot kaayo. You know what? Nindot kaing doctrinal because you will be settled in your mind and heart. You'll be sad for us, pastor. Kana bang murag ma-replenish ang imong pagsabot nga we will not be walking in fear every day nga maimpyerno because we are saved. Tanan nga giluwas sa dugo ni Kristo maingog amen. Yes. At least kusog-kusog ang atong amen. Okay. Now, pag-abot ni Jesus Christ, ingon pa siya, He is the Prince of Peace, pero para sa uban, nagdala siya kagubot. Because kadtong mga tao nga settled na sa old ways, old religion, which is Judaism, but by that time, old traditions, settled na miani. Karon pag-abot ni Jesus Christ, murag sa Ilonggo pa, nalabugay, nakutaw silang tanan. Kay naanad na miani, unya karon mo abot siya, giutro niya tanan. And this is the inconvenience of doing new things. O kung fix na kaayo ta sa ato ang tradition and old ways, maglisod og experience, maglisod ta og experience sa bag-ong bukbo sa Ginoo because fixated ta sa old ways. We're not allowing new things to happen in our life. So this morning, before ta mo gawas anang ato ang sliding, dili siya sliding, glass door, I hope we could have new things in our life. Amen. Number 1, nagisgot ta sa 16 about new cloth. Amen? Who would patch old clothing with new cloth? Who would? Kung sabton pa na to sa English, kinsa may tarong? Because in the Bible context, dili gawa ng isang tao nga insane o sane ang pagtahi sa old ug new nga sinina. Sa ato karon it doesn't matter. Pero sa ilaha, it really does matter. Why? Example, mao ni akong old cloth. Inani sa kalapad. Karon, nagisian. Magkuha kong new cloth. Of course, pareho og sukod. Ipahit na ako together. Kining old cloth, fixed na siya kay nag-shrink naman na siya. Kining new cloth, mo shrink pa ni siya. So, mugamay pa na siya. Gamay niya, gision niya ang old cloth. Nasabtan? Kung ingon siya din niya, dili pwede, who would have? Kinsa may tarong sa ilaha nga culture. Kinsa may tarong nga tao nga magtahi karon og daang panapton sa bag-ong panapton. Nga ang maresultaan na mas dako ang kagisi nga mahitabo. New cloth represents our new life in Christ. Kinsa may naibag-o nga kinabuhi di kang Kristo. Ang atong old sinful life, and I hope wala na taani. I will not enumerate sin because that is not my topic today. Ang old sinful, generally sinful life, mao ni ang old cloth. Dili pwede nga imo siyang i-partner with Jesus Christ. Kabalo mo, many Christians naatay kanang mura bagi natay principle of substitution. Nakasala man ta karon sa Ginoo, ato siyang bawion sa paghimog maayog butang. Ay nakasala man ko karon, dako na ko akong offering sa Sunday. Naatay mind of substitution that because we've done wrong, muhimo tag maayo to cover up what we've done. That is not maayong pamaagi. Because ang gusto sa Ginoo, you need to repent. Now, ang daan nga pagkatao sa diyang naa nata kang Kristo, we are expected to live a new life. Amen. Bag-ong kinabuhi. Dili pwede nga kalibutanon, Kristohanon. Kalibutanon, Kristohanon. Nahimo kang bakang. Mao ni giningog bakang sa paglakaw. Amen? Ay, sorry lang, podha ko na yung mga ingon anak. Pero ako lang, kuan ba no, nga dili maayo tan-awon, katawanan tan-awon nga, ang atong kinabuhi, gibag-o na ta sa Ginoo, and then we willingly took back sin, the old nature. Ingon pa bitaw sa Ephesians, gihubo na ang daang pagkatao, gisulot ang bag-o. Now, kinsa man sa inyo, nagtrabaho ka tibok adlaw, pag-abot mo pagkahapon, nang himasa ka, unya pag human mo himasa, ang daan na pud nga sinina imong isuot, mo imoy katog. Ang baho nagbalik-balik. Ang singot ni pilit. Di ba? So, masabtan nato nga Jesus Christ deals with
old sinful nature nga dili pwede sa gulo nimo ang pagsunod kay Kristo o pagsunod sa unod, pagsunod kang Kristo, pagsunod sa kalibutan, pagsunod sa kang Kristo o pagpakasala, dili pwede. And I always believe whoever receives Jesus Christ are convicted. Sometimes dugay na kay tagi-convict nga, anak, biyain na kay dili na siya maayo. Pero sometimes love pa man ako ni nga sala. Dili lagi maayo. Usa di ta kadungog because unsa paingon sa Isaiah, thin small voice. Gamay ra kayong tingog sa Ginoo. Ug kung daghan og kasaba sa kalibutan, di ta makadungog sa tingog sa Dios. Now what is the Lord speaking to you right now? Kung naay usa ka butang nga gi-impress ni Lord sa imo karon, maayong butang. Dili na siya i-debate natong maayo kay every good things is from above. Ang tanan maayong butang gikas langit. So pag moingon gani nga naay maayong butang gi-convict ka, ay dili lang sa next week na. Ayaw. Pag i-convict gani ka sa Ginoo, do it right away. So the blessing is instant. And you know what? Kay kung next week pa, wala sa ato ang kamot, ang ato ang kinabuhi. We might not be existing next week. That's why pag naay niabot si mong una-una kasing-kasing, something good, do it right away. Because ang unya may be too late. So when God said, leave your old sinful nature, claim this new, do it now. 2 Corinthians 5:17. If anyone, say anyone, is in Christ, the preposition in, kung ang tao ko naa na sa sulod, example, na ako aning tiles, surrounded with the end niya, na ako in. So ingon siya, if anyone is in Christ, and if you said, I am a believer, I am a follower, then you are in Christ, unsay sunod? He is a new creation. Bag-o na di ay kang binuhat. Amen. Anong murag alanganin na nung katawa? Ano ba, may mga hinimo di? Wala na. Pasaylo na ta sa Ginoo, ana. Ngayon siya din na, the old has gone, the new has come. Ang katong karaan, gipasaylo na. Katong mga kinaiyan nimo nga nagsibalik-balik, and usahay, mabiktima lang gid ta aning Satanas, kay maayo magini Satanas, no? Maayo ba mag-atik-atik? Kay gipasaylo na ka na sa Ginoo, i-remind ka sa yawa, dili ka maayo nga Kristohanon. Tanawa, nasapot na pud ka. May impirno jud ka. O nya wala ka nag-apil og doctrinal, di ka makasabot nga you're not walking about the life now that you are walking. It's not about hell. We are walking towards God. It is about reward. So, mag-apil og doctrinal. Kaya aron makasabot. Managhanta, bibot ta. Number 1, new cloth. Number 2, new wineskin. Naghisgot po diha og new wineskin. Unsa man new wineskin? A new mind and a new heart. Dili pwedeng ang isa ka Kristohanon. I've seen a lot. Dugay na kayo sa pagpangalagad, Kristohanon ko no, haskang mautag batasan. Dili na siya pwede. Kanang moingon ta nga, gipadako magumisa mo ginikanan ngayon, anime, so take it or leave it. This is me. Dili man iyon, ana. Kay pag Kristohano na ta, the new has come, the old has gone. Naatay culture, heavenly culture. So ipabag-o na to sa Ginoo. Number 1, attitude. Kabalo mo si Jesus Christ, pag naog niya din, unsay ginasaway niya sa mga Pharisees o mga Sadducees? The attitude. Uy, kamo mga batasan niyo, ha? Uy, kamo mga batasan, mga anak mo bitin, mga batasan. Ang batasan na ginasaway perminti. Why? Because the batasan is the manifestation of your heart. New wineskin. Now, di man ta kayo makasabot ani kaya ang atong mga wine karon binutilya naman. Masosyal naman ta, mayaman naman ta, nag-communion ta ganin ko. Wow, perfect eh. Wine din ato. Sama na ana dami timpla-timpla og juice. Kaya karon magsuway na gid tag wineskin. Sige ana na lang no, pero hoy, blessed kay tong nagtan-aw sa to live. Hello. Blessed gyapon kay nag-celebrate sa communion. Karon, wineskin. Kasagaran mo ginagamit, panit man good sa either sheep or panit sa goat. Now, kinahanglan niya kung bago ang wineskin, kay in the process of fermentation, maggawas man ang mga gas dito sa grape juice, paggawas sa gas, muburot tong skin. So kung ang kadtong imong gamiton, tong old na, stretch na ka ito. Pagbutang nimo karon sa new wine,
gawas sa gas mo burst. Masayang sa floor ang wine, nagisi pag yun nimo ang old wineskin. Naon sa may purpose atong old wineskin? Ang ibutang nimo sa old wineskin, old wine sad, katong dili na mag-ferment. Mao to'y purpose niya. But God is looking for a new mind and a new heart. Naamantay mga hunahuna ang atua. Naatay hunahuna nga kanabang influenced by the family that we grown from. Natay influence sa community asata, sa culture og asata, sa silingan kung asata. But ang gusto sa Ginoo, bag-o nga kasing-kasing nga nagikan diha kaniya. Amen. Ingon siya diha sa Romans 12:2. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed. Mausab, mabag-o. Ang Ginoo dili siya gustoan ng patch-patch, tapak-tapakan ra. Dili gusto ang Ginoo, wala siya ningon dali kay tapakan nato imong kinabuhi, dili. Ang gusto sa Ginoo, new. Bag-o. Kung naay ihatag nga butang, malipay man butag hatagan tano o mga nagamit na, of course, kasi syempre naka sa mind ana nga tao. Bless gani kay ko pag abot ni Pastor Ed, ihatagan ka tong bitay-bitay nga gold o gibutang. Ako yung gibutang sa susian, kay ang susian uban-uban ra gid nako, so uban-uban ako sa Pastor Ed. Kabalo mo ever since pag naay mga tao tapos mo atos taglain lugar tapos magdala bisag keychain, tag 5, tag 12, tag pila, bisag tag 1,000 tong ako Ed. Kanang doesn't matter the cost. Malipay jud ko kay nganuman. Uy, kadto ding pag-abot niya Singapore o niadto siya Palawan, naaday ko siyang huna-huna nga palitan ako si Pastor Robert ani. Naapil ka. So bisag 10 pesos na ang importante, the thought. So be thankful. Dili kay pag, "Hoy, keychain ra? Walay chocolate?" Ay, grabe siya oh. Salamat ha. Pasalamat na kay nabudgetan ta. Okay? Now, be transformed. O saan man pag-transform? By the renewing of your mind. And what is the root word of renewing? New. Mausab ra diay ni atong kinabuhi kung kini siya mariprogram, mariformat, mausab. Mao nang many believers wala man gyapon na usab ang kinabuhi. Kay wala man gipausab sa Ginoo ang una-una. Mindset. Kadtong story bitaw nga ang elephant nadakpan siya sa gamay pa, unya gihikot siya dito ang gamay kay nga pisi. Nidako na siya. Kung sa tan-aw nimo pwede na gid niya birahon ang pisi, mabugto na niya. Pero nagpabilin siya dito nga hikot bisag dambuhala na kay siya. Wala gid siya nakalingkawas. Kay nga naman mindset. Nagpabilin nga dili siya makawala. So many of us right now gusto i-bless ta sa Ginoo to enlarge us, pero nak-encapsulate ta sa atuang mindset. And the hardest prison to get out from is your mindset. Mindset naman ko nato na. Bisag i-bless ta sa Ginoo, wala lagi. Lisod jud mi. Poverty mentality. Ezekiel 36:26. I will give you a new heart. Ang nakanindot man ko sa Ginoo is this. Kung mo-require gani si Lord, siya pud ang mag-provide. Ka-remember mo ni Abraham, sa dihang gi-require si Abraham nga maghalad, nga ihalad niya tong iyang anak. Pag abot dito sa Mount Moriah, nag-provide ra pud ang Ginoo og kadang ram. So siya ang nag-require nga mag-offer ka, siya pud ang mag-provide unsa i-offer. Naingon si Lord, God wants us to have a new life, a new heart, a new mind, a new life in Him. Pero ingon siya sa Ezekiel, I will give you a new heart. Siya gihapon ang muhatag bag-ong kasing-kasing. And put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone. Kanang imong kasing-kasing nga pas bato. Wala naman na diri. Ako ba lang? Tanggalon ko no sa Ginoo ang kasing-kasing susama sa bato. Kana bang dili mo bati ba no? Tanggalon na, upulian sa Ginoo siya, and I will give you a heart of flesh. Gusto sa Ginoo i-pour out ang bag-ong anointing sa imong kinabuhi. Gusto i-pour out ni Lord sa imong ang bag-o nimo nga kanang bag-o nimo nga plano, bag-o nga purpose, but do you have the new mindset? Ba kay bag-o nga mindset? Huy nindot lagi na no. Pero magkapoy hago naman. Ayaw na, tama na. Ingon ani na lang mi diri. So we will not walk in the newness, the freshness of the Spirit because we settled for what is old. Number 3, nga new. The new wine. Number 1, the new cloth. Next is the new wineskin. The third is the new wine. And this new wine
speaks about the power of the Holy Spirit. Gahom sa balang Espiritu. Now, maglisod og trabaho ang balang Espiritu, ibutang niya nis balaod. Kay katong balaod, maman to ang old skin. Dili to mag-complement. Mao bitaw ng law and grace cannot work together. But if you live in grace, you will be judged in grace. If you walk in the law, you will be judged by the law. But thank God, we are living in the grace of Jesus Christ. Because law demands. Ang law mo demands siya, bring this, bring that. Pag abot ni mo, dili mao, die. Mao na ang balaod. But grace is this. Offer this, but I will give you the offering. And if you failed, I will forgive. That is grace. And which one is better? Which law is better? It is the law of grace. And thank God, BGC is walking under the law of grace. If it is not, dugay na nga puutanan. Amen? Katong time nga nag-offer kag 20 nga, gisi, na, puuta ditso. Kaya gusto ba ni Lord ang i-offer ang perfect. Katong pinakabagtik ni mo nga 20. Katong dili mapilo nga 1,000. Nga no? Hindi naman ta mag-offer good karon og sheep or goat. Nga sa una kay pag before you offer ang goat, pag tanaw, murag perfect man. Agoy ba? Agoy hiwi ang ikog, dili ni pwede. Gamay ra kay nga dipire because God is very specific. No? Maunang karon nga panahon, everything atong i-offer through Jesus Christ are made acceptable. Kay through Jesus Christ naman, ang righteousness naman ni Jesus Christ may makita, di naman ang ato ang offering. Mauna nakalamang sa ato, nga nata sa grasya. But do not abuse grace. Now, the Holy Spirit or the new wine represents life and joy and the fullness of the Holy Spirit. Pero lisod ni kaayo siya, nato matagamtaman, kung atong kasing-kasing, unchanged. Luke 5:39. No one, after drinking old wine, wants new, for they say, the old is better. Katong sa kuani, marriage in Cana, nga niingon ang governor, uy, kabalo ba mo nga, pag ang mga tao, maserve na gani ang old wine, dili na sa gusto og katong bag-o. Kung sa tuba ba, bahal. Gusto nila katong yung fermented na tong tuba na ayaw na tong bagong, kanang bagong sanggot. Kay, better to. This speaks about people. People in the Bible times, the people who live under Judaism, dilis na kay Diyos gusto kay Jesus Christ. We live the old, ayaw na may taruga, ayaw na may tanduga, okay na may diri. But that is not the way. When Jesus came, He brings new life, new covenant, new things, new way of worship. Kung sa una, makasudra dito sa simbahan, kadturang mga pari, now everyone who wanted to worship can come. And that is great. Just imagine kung kami ra ni Pastor diri, kami ra may tikaw-tikaw diri sulod. Kamo to ara mo sa kalsada, maghulat mo kung gidawat bang inyong halad. Init kayo, okay ra mi diri kay aircon mi. Di ba? It's amper. Kanya see, ang Ginoo nga naghatag sa ato ag mga bag-ong mga butang. Sometimes inconvenient lang kaayo nga ipadaplin ang mga karaan na to ang mga pamaagi for new things, kaya naanad naman lagita. But we will never experience new things kung ingon ana. Now, let us all be willing, nga moagi gid tag discomfort. Kami bitaw pagbalhin na mo sa taas. Ang isa ka discomfort aning maglipat bahay kano kay kanang mamutos ka, magkarton-karton. Unya, pagbalhin na pud mamumungkag na pud mo. Unya, asa naman tong luwag? Naman tong kuan. Ug ahang kartona. Kay nganong wa pud ipang label. No? Kapoy kayo ka na maglipat bahay. Kay mamutos, unya human, mamungkag, mamalastar. Kago. Pero pagkahuman, ay, salamat. Muagi kag inconvenience in life to experience new things. If you wanted new things with the Lord, new adventure with the Lord, yung pa ni Pastor Ed, take it, Pastor Robert, as a new adventure with God, a new step in faith. Hoy, marag na-encourage po ito, marag nindot po na mga butanga. BGC, if we wanted to experience new things nga ipahimo ni Lord in this generation, we wanted to experience His new revelation of power, let us be ready nga. Muagi tag inconvenience. Ma-shake usay ang atong mga principles, ma-shake usay ang atong mga panudlanan, ma-shake usay atong mga pagbati, but it's not to ruin us, it is to bring us to the new level. Kana bitaw mag-exam, inconvenient, mag-exam na pod, inconvenient. Pero that is the way nga ma-promote ka from another grade level to higher grade level. Tama? Kung imo nang skip ang exam, kaya di ka gusto, bagsak, balik-balik, yung ka na imong grade 1, forever. So, my forever. Okay.
Lastly, dyan, paliw ko set up sa tungkuan dyan. Lastly, Isaiah 43:19. Hindot kayo ni. And this verse is our verses. Ingon siya, behold, watch and see, I am doing new thing, now it springs forth. Do you not perceive it? Katong kaganiyan, nindot kayo sa kanta, no? Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. Night-time sa itong kinabuhi, mo asa man ang Ginoo. Murag wa may gihimo ang Ginoo, nagtinapulan siguro ang Ginoo, nagbakasyon ba ang Ginoo? Pero ang kanta nag-ingon, He never stop working. He is working when you sleep. He is working when you're working. He is working when you do not know. He is working behind the scene. He is constantly working. Philippians 1:6, He who begins a good work in you will be faithful to bring it to completion. He is still working even now. Even you don't feel, even you don't see, He is working. God is pouring the new wine in your life to be a vessel. But are you ready? Mga naging ni Pastor Ed, are we ready to participate? Kung napay mga something sa atong kasing-kasing, atong ihiklin, atong ipakilid, because mapulyot ang bagong wine nga ibutang ni Lord. Amen. So, I would like to close my sermon. Praise. If you knew the song, just sing it with me. And if not, just meditate on the lyrics of the song. Can we have it on screen, please? Lord, prepare to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Come on, let us just, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Actually, this church, it's not just the sanctuary of the Holy Spirit, but each and every one of us. If we just let the Holy Spirit live, dwell within our life, He says in Corinthians, your body is my temple, my sanctuary. So just allow Him to bring new things in your life. For the last time, just sing it prayerfully before the Lord. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. For the last time, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, you are
are the God, oh God, that is full of surprises. You are the God that never grows old, that you always think and brings new things in our lives, whether it be material things, physical things, financial or spiritual things. But I do believe, Lord, that you are the God of new things. Lord, as you move and level up and promote to a new direction our family in BGC, I pray, Lord, that we would be sensitive enough to listen and hear, Lord, the instruction of the Holy Spirit in our lives. Lord, I pray, give us a heart to obey and submit to our pastor as well. And Lord, I pray, enlighten the minds of our board, to the whole congregation. I pray, Lord, that we'll be able to experience newness of things, enjoy our walk with you. For you are the God, Lord, you are not a boring God, but you are the God who is full of adventure and excitement in life. Thank you, Lord, for the blessings that you are pouring out right now. We might not be able, Lord, to notice it, but I know, Lord, that you are working behind the scene, oh God. We give you praise, we give you honor. In Jesus' name, amen. Maayong buntag sa tanan.